Hello students, how are you today? Welcome to class number 9 from your English course, third part. And let's see the topic of today's lesson in a presentation. Topic, review number 1. Today, we are going to look back at what we have studied so far in this part of the course. So, let's see the following presentation. In the following paragraph, Jim Lenski speaks about himself. Rewrite the paragraph yourself speaking about Jim Lenski. O sea, que vas en el siguiente párrafo a ver lo que dice Jim Lenski acerca del mismo. Tu tarea es reescribir este párrafo hablando tú, en este caso, sobre Jim Lenski. Copy this in your notebooks. I'm Jim Lenski. I'm 30 years old and 150 meters tall. I'm a factory worker and I work at the Italian pasta company at 206 Belmont Avenue, near the National Zoo. I'm married and have 3 children. Esto que aparece aquí es la información acerca de Jim Lenski. Recuerda que debes reescribirla, pero en este caso hablando tú, sobre esta persona. So, it's time to work.
Muy bien. Vamos a ver entonces la respuesta de este ejercicio. It reads, he is Jim Lansky. He is 30 years old and 150 meters tall. He is a factory worker and he works at the Italian pasta company at 206 Belmont Avenue, near the National Zoo. He is married and has 3 children. Copy this on your notebooks. Ok, espero que hayan podido revisar estas respuestas y que hayan sido muy semejantes a las que tú tenías en tu libreta. Es tiempo de realizar nuestro próximo ejercicio. Look at the paragraph about Jim Lansky again and underline the sentences that, o sea, que vas a mirar nuevamente el párrafo anterior y vas a subrayar aquellas oraciones que indiquen lo siguiente. Pero primero, copia esto en tu cuaderno. Item A. Introduces Jim Lansky. Item B. Says how old Jim is. Item C. Says how tall he is. Item D. Talks about his job. Item E. Says where his workplace is. Item F. Talks about his marital status. Muy bien, recuerda que en este ejercicio debes subrayar la información que te pedimos a continuación. Item A, o sea, que la parte A del ejercicio, que es lo que te pide, introduces Jim Lansky, o sea, que debes subrayar donde se presenta Jim Lansky. Item B, says how old Jim is, que es lo que te piden en la parte B. La oración o donde debes de subrayar donde se dice cuál es la edad
the gym. Item C says how tall he is. En este caso, lo que debes de subrayar es su estatura. Item D talks about his job. ¿Qué es lo que debes de señalar en la parte D? Pues donde él habla acerca de su trabajo, donde se habla acerca de su trabajo. Item E says where his workplace is. O sea que en la parte E del ejercicio, lo que debes subrayar es dónde está su lugar de trabajo. Item F talks about his marital status. En este caso, la última parte de este ejercicio, lo que debes decir cuál es su estado civil. Let's see the answers. Item A. He is Jim Lensky. Item B. He is 30 years old. Item C. He is 150 meters tall. Item D. He is a factory worker. Item E. He works at Italian Pasta Company at 206 Belmont Avenue. Item F. He is married. Check this exercise.
Let's see now the following activity in a presentation. Practice the following conversation with a partner. Then substitute the underlined elements for others in the box. O sea, que vas a practicar la conversación que vas a ver posteriormente con tu compañero. Debes sustituir la información que aparece subrayada por algunos de los elementos que aparecen en el recuadro. Muy bien, y esta es la conversación que debes practicar y la información que aparece subrayada, aquella que tú vas a sustituir por la que vistes en el cuadro anterior. Si prestaste atención, pudiste darte cuenta que en el cuadro lo que aparecían eran nombres de diferentes personas y su número telefónico. Entonces vamos a leer la conversación. May I help you? Yes, I'd like the number of Pedro Sanchez. Could you spell the last name, please? S-A-N-C-H-E-Z. The number is 778-9621. Thank you. You're welcome.
Let's see now the following exercise. Cantabria is an imaginary town. Describe it using there plus be and the information in paréntesis. O sea, que Cantabria es un pueblo imaginario. Vas a describirlo utilizando la estructura there más forma del verbo be y la información que aparece en paréntesis. Aquí tenemos las primeras 4 partes de este ejercicio. Item A, 2 parks. Como puedes ver, te estamos dando elementos para que puedas describir este pueblo imaginario. En este caso, 2 parques. Item B, a police station or one police station. O sea, una estación de policía. Item C, 3 schools, o sea, 3 escuelas. Item D, 2 hotels, o sea, 2 hoteles. Pero vamos a ver la parte A para que tengas un ejemplo y puedas contestar el resto de las partes de este ejercicio. Item A, there are 2 parks. Esto es lo que debes hacer en el resto de las partes. Copy this in your notebooks.
vamos a analizar nuevamente la oración que aparece como ejemplo. Item A, 2 parks. O sea, que tenemos como información 2 parques. ¿Qué oración nosotros hicimos utilizando estos elementos? There are 2 parks. Como pueden observar, estamos utilizando there are para expresar existencia. Utilizamos there is o there are para expresar existencia. ¿Por qué utilizamos en este caso there are? Porque son 2 elementos. De 2 elementos en adelante utilizamos there are. Pero no solo podemos hacer estas oraciones afirmativas, también podríamos hacerlas negativas. Por ejemplo, en este caso pudiéramos decir there aren't 2 parks, o sea, no hay 2 parques. Vamos entonces a ver posibles respuestas que pueden tener las siguientes partes de este ejercicio. Let's see item B. There's a police station near my hotel. O sea, hay una estación de policía cerca de mi hotel. Item C. There are 3 schools around here. Hay 3 escuelas cerca de aquí. Item D. There aren't 2 hotels across from the park. En este caso, como puedes ver, esta oración es negativa. No hay 2 hoteles frente al parque. Revisa este ejercicio para ver si tus respuestas son parecidas. Recuerda que estas respuestas que nosotros colocamos aquí no son únicas, son solo posibles respuestas. Now, you are going to listen to a jazz chant, but first, copy this exercise on your notebooks. How many times the question, do you know, is repeated? O sea, que vas a escuchar el fragmento que te vamos a poner a continuación y tu tarea en este caso es decir cuántas veces la pregunta do you know aparece repetida. Listen carefully. Do you know Mary? Mary who? Mary McDonald. Of course I do. Do you know her little brother? Yes, of course I do. I know her brother and her mother and her father too. Do you know her older sister? Yes, of course I do. I know her older sister Betty and her younger sister Sue. Do you know her Aunt Esther? Yes, of course I do. I know her aunt and her uncle and her cousins too. Do you know her husband Bobby? Yes, of course I do. I know her husband and her brother and her father too. How many times the question, do you know, is repeated?
The question is repeated 5 times. O sea que esta pregunta aparece en 5 ocasiones. Listen and complete. Ahora vas a escuchar nuevamente este fragmento y vas a completar la siguiente información. Item number 1. Do you know blank? Item 2. Do you know her little blank? Item 3. Do you know her older blank? Item 4. Do you know her blank Esther? Item 5. Do you know her blank Bobby? Estas son oraciones que debes completar cuando escuches el fragmento. Recuerda o fíjate bien que estas son preguntas. Preguntas que se hacen en este fragmento. Así es que escucha con atención para que puedas completar. Do you know Mary? Mary who? Mary McDonald. Of course I do. Do you know her little brother? Yes, of course I do. I know her brother and her mother and her father too. Do you know her older sister? Yes, of course I do. I know her older sister Betty and her younger sister Sue. Do you know her Aunt Esther? Yes, of course I do. I know her aunt and her uncle and her cousins too. Do you know her husband Bobby? Yes, of course I do. I know her husband and her brother and her father too. Do you know Mary? Mary who? Mary McDonald. Of course I do. Do you know her little brother? Yes, of course I do. I know her brother and her mother and her father too. Do you know her older sister? Yes, of course I do. I know her older sister Betty and her younger sister Sue. Do you know her Aunt Esther? Yes, of course I do. I know her aunt and her uncle and her cousins too. Do you know her husband Bobby? Yes, of course I do. I know her husband and her brother and her father too. Let's see the answers. Item number 1. Do you know Mary? Item number 2. Do you know her little brother? Item 3. Do you know her older sister? Item 4. Do you know her Aunt Esther? Item 5. Do you know her husband Bobby? Revisa este ejercicio.
what other family members are mentioned? Underline the right ones as you listen again. O sea, en este caso lo que debes responder es qué otros miembros de la familia son mencionados. Subraya aquellos que son correctos mientras escuchas nuevamente el fragmento. Y los miembros que tenemos en este caso son brother, mother, wife, father, nephew, aunt, uncle, niece, cousins, grandfather, husband. Listen carefully. Do you know Mary? Mary who? Mary McDonald. Of course I do. Do you know her little brother? Yes, of course I do. I know her brother and her mother and her father too. Do you know her older sister? Yes, of course I do. I know her older sister Betty and her younger sister Sue. Do you know her Aunt Esther? Yes, of course I do. I know her aunt and her uncle and her cousins too. Do you know her husband Bobby? Yes, of course I do. I know her husband and her brother and her father too. Y vamos a ver la respuesta de este ejercicio. ¿Qué miembros de la familia que no habías utilizado ya para completar el ejercicio anterior debes de subrayar en este caso? Como ven, el primero sería mother, father, uncle y por último, cousins. Estos son los 4 miembros de la familia que debías de señalar en este ejercicio. Revisa tus respuestas con las que aparecen en pantalla. Muy bien, esto ha sido todo en nuestra clase de hoy, que esperamos que te haya sido muy divertida. Espero que haya servido para que recapitules aquellos contenidos que hemos visto en clases anteriores. Por hoy es todo, pero nos veremos en un próximo encuentro. So, goodbye.